Ang espasyo sa loob ng Vitality Space at sa labas ay tila magkasabay ang oras. Nang ibinalik ni Yuziyo si Linga palabas, lahat ay nalulukob pa rin ng kadiliman, walang pinagbago. Ang malamig na hangin ng lambak kapag nakatayo sa ilalim ng willow tree, ay mas malamig pa kaysa dati. Ngunit si Linga ay nanatiling nakatayo, nag-uulat ng kasalukuyang sitwasyon sa boss. kaya 2 buwan mula ngayon, magpapatawag ang sangkatauhan ng isang pandaigdigang komperensya, tanong ni Yuziyo. Opo, sagot ni Linga, seryoso ang mukha. Dahil mga 10 araw na lang ang natitira bago ang spiritual energy tide, hindi alam kung ano ang magiging anyo ng mundong ito pagkatapos. Para kay Yuziyo, mas optimistiko siya. Lahat ng maaaring ihanda ay handa na. Kaya't taos-puso siyang umaasa na sa panahong iyon, maitutulak ng spiritual energy tide silang lahat paakyat sa rank 4. Tinitingnan ng paligid, nag-isip ng malalim si Yuziyo. Nitong mga huli, ang Ling power na nagmumula sa buwan ay palakas ng palakas. At biglang naisip iyon, tiningnan niya ang buwan na laging bilog sa kalangitan ng misty Great Mountain. Bigla siyang nagkaroon ng isang mapangahas na ideya, maaari kayang itanim ang laurel seed sa buwan. Gamit ang lakas ng buwan para lumago ang buto nang hindi na niya kailangang magbuhos ng Ling power o mag-alaga ng husto. Tinitingnan ng maningning na liwanag ng buwan sa itaas, inisip ni Yuziyo na batay sa kanyang kasalukuyang kakayahan, ang pagtutok ng lahat ng Ling power sa ugat ng puno sa kalawakan ay hindi naman ganoon kahirap. Noong nakaraang 3 taong tulog niya, nakapag-develop na rin siya ng mga bagay na kayang umabot sa bagong taas. Sinabi at ginawa, inilabas ni Yuziyo ang isang ugat ng puno na iba ang kulay kaysa sa iba pa. Ito ang dahilan kung bakit siya nahulog sa malabong estado sa loob ng 3 taon noon, dahil sa babala ng system, pinilit niyang paabutan ang kanyang mga ugat sa kawalan, hukang. Nang walang takot na isipin ni Linga na siya'y nagpapantasya, simpleng sinabi ni Yuziyo sa kanyang, na walang anak, pupunta ako sa buwan. Hindi siya sumagot, tahimik lang na tiningnan si Yuziyo na nakatingin sa malayo. Kung makakarating ba siya sa buwan o hindi, sa totoo lang, hindi niya alam. Ang ugat na ito nahugis ahas na may karit ang kanyang tanging pag-asa, at ito ang nag-iisang ugat na may ganoong kakayahan. Subukan para malaman. Inilipat ni Yuziyo ang kanyang kamalayan sa lilang ugat na parang ahas. Sumitsit ito na parang totoong ahas na dumidila, tapos ay biglang pumailan lang pataas, patungo sa malawak na kalangitan. Ang ugat ay unti-unting lumaki hanggang sa maging kasing laki ng ilang pinagsama-samang willow tree. Lumipad ito ng palayo hanggang sa ang mga dahon ng puno kasama ang misty forest ay mabilis na naging isang maliit na berdeng tuldok na lamang. Ang oras sa himpapawid ay tila huminto. Bawat segundo, ang lilang ahas ni Yuziyo ay nakakalipad ng ilang dosenang kilometro. Gayunpaman, mula sa lupa, mukhang napakalayo pa, isang bahagi pa lang ng distansya ang nalalakbay. Hindi malinaw kung gaano katiyak ang boss na magtatagumpay, ngunit naniniwala si Linga na kaya niya ito. Nakatingala ang kanyang mukha, puno ng pag-asa. Ang 3 taong tulog, tiyak na nakapag-ipon na si Master ng sapat na enerhiya para maabot ang kawalan gaya ng nais niya. Ang ugat ni Yuziyo ay dumaan sa hanay ng mga bundok ng yelo na kasing bilis ng isang bulalakaw, ngisawbang, na dumaan, nag-iwan ng ilang tuldok ng Ling power sa kumikinang nakalangitan sa itaas. Mabilis siyang nakaalis sa bulubunduking lugar, tumawid sa kalangitan kung saan naninirahan ang mga tao sa kontinente. Ang lahat ng nakakita sa tanawing iyon ay napasigaw, ano yun? Sa simula, mukha itong bulalakaw, ngunit ang landas ng bituin na ito ay hindi nawala. Patuloy lang itong lumitaw sa kalangitan. Ang ulo ng ahas ni Yuziyo ay unti-unting nakita na ang paligid niya ay puro na lang mga bituin, vitinto. Ang tanawin sa ibaba ay humalo na sa mga ulap, hindi na makilala. Ilang minuto pa, paglingon muli, ang Earth ay mga nagkalat na tuldok na lang ng liwanag mula sa mga ilaw. Nakalabas na siya sa atmosphere. Nagsimula na niyang maramdaman ang sarili sa zero gravity zone ng kalawakan. Kakaiba talaga.
Sa unang pagkakataon, ang pakiramdam na gamitin ang sariling mga mata para tingnan ang lugar kung saan siya nabubuhay ay nagdulot ng kakaibang pakiramdam. Hindi tulad ng tao, siya ay isang puno. Kung na-reincarnate siya bilang tao sa mundong ito, hindi kailanman magkakaroon si Yuziyu ng kakayahang umabot sa mga ulap, paano pa kaya ang lumabas sa kalawakan? At lalo na ang umakyat sa buwan para makipaglaro kay Xiang'e, diyosa ng buwan sa alamat ng Chino. Malapit nang makarating, ngunit sa isip ni Yuziyu, iniisip pa rin niya, ito ay isang bagay na sa buong nakaraang buhay niya ay hindi niya kailanman pinangarap na gawin, ngunit sa buhay na ito, nagawa niya. Bam! Itinapak ang mga paang. May litid ng ugat pababa. Nagsimulang humakbang si Yuziyu sa ibabaw ng buwan. Dito, hindi niya kailangan ng spacesuit o ano paman. Ang mga ugat na tumusok sa ibabaw ay nagbigay sa kanya ng lakas para makapaglakad ng madali. Mula sa anggulong ito, mukha siyang isang malungkot na mutated tree sa isang tuyot na lupain, nakatingin sa kanyang tahanan, Earth. Hindi maiwasan ang pakiramdam ng pangungulila. Kahit nakarating na, naramdaman ni Yuziyu ang pagod. Napakahaba ng biyahe, maraming lakas ang nagamit para makarating ng ganito kalayo, para lang magtanim ng iisang laurel seed. Kinuha niya ito, pinagmasdan, at tahimik na banilinan, simula ngayon, ito na ang iyong tahanan, ang lugar kung saan ka mabubuhay. Mag-ugat ka at sumibol dito. Matapos itanim ang buto, tumayo lang si Yuziyu doon ng ilang sandali, nakatitig sa buwan na walang laman maliban sa kanya. Ang pakiramdam ng pag-iisa ay palaki ng palaki. Habang naglalakad siya sa buwan, ang pambihirang tanawin ay napuno sa mga telepono at kamera ng sangkatauhan. Nagtaka sila, anong nilalang iyon na kayang lumipad diretso sa buwan? At hindi lang basta umakyat doon, nakakapit pa ang katawan sa Earth? Ang mga istasyon ng balita ay nag-ulat ng husto tungkol sa kaganapang ito. Lahat ng palabas sa TV, pati na ang isang mahabang Indian drama, ay pinutol para sa breaking news. Sa kasalukuyan, ipinapalabas sa panggabing balita para sa inyo, sa kalangitan, kamakailan lang ay lumitaw ang isang hindi kilalang nilalang. Ayon sa mga tsismis sa kalye, isa itong dambuhalang sawa. Kapag ang balita ay nag-uulat na ng tsismis, ibig sabihin, ang gobyerno mismo ay walang alam kung anong halimaw iyon. Sa gitna ng nagkakagulong mga tao sa kalye, may ilang mga lasinggero mula sa isang lugar sa Vietnam. Napapunta sa tindahan. Walang sawang ganyan kahaba. Nagloloko lang ang reporter. Pero, mukhang masarap ang karne niyan. Bigyan mo sila ng isang piraso at isang case ng beer, baka ihawin nila ito at ubusin lahat. Paglipat ng eksena sa ibang lugar sa Earth, sa ilalim ng kumikinang na kalangitan ng Milky Way, may isang hanay ng mga bangin na walang puno o damo. Ang lugar na ito pala ay isang magandang lokasyon para obserbahan ang mga paggalaw sa kalangitan dahil hindi ito naabala ng artipisyal na liwanag. Habang tahimik, biglang umugang ang mga bato. Mula roon, lumitaw ang isang malaking tipak ng bato na hugis isang maskuladong lalaki na bumabangon. Tumingin siya sa direksyon ng buwan. Sa malalim na boses, nagkomento siya, iyan ay tiyak na mula sa Titan Clan. Sa tiyak na tono, nagtapos siya, iyan ay tiyak na ang propeta ng mga Titan. Sa wakas, lumitaw na siya. Hindi malinaw kung maganda ba ang paningin ng taong bato na ito. Mula sa ganoong kalayong distansya, agad niyang nasabing kakilala iyon. Habang ang buong Earth ay nagkakagulo tungkol sa kakaibang nilalang na lumapag sa buwan, si Yuziyu ay mag-isang matiyagang ibinaon ang buto ng laurel tree. Nasiyahang bamulong, ayan, ganito muna sa ngayon. Ang buwan ay puno ng ling power ng elementong yelo. Sayang lang at hindi sapat ang kanyang ling power. Mula nang tumapak siya rito, lahat ng kilos niya ay napakaingat. Pinilit niyang i-explore pa ang lugar na ito ng kaunti, ngunit hindi na kaya. Tapos na ang trabaho. Hindi na maaaring magtagal pa. Desididong umikot si Yuziyu at bumalik sa planetang Asol. Mas mabilis pa ang pagbalik kaysa sa pagpunta. Nang si Yuziyu ay naglakbay ng malayo para makarating sa buwan, ang buong mundo ay nayanig. At ang balitang mula sa malayo na nawawala ang Mermaid Queen ay nagdulot ng hindi maliit na panganib sa ilalim ng dagat. Dahil sa maraming kaganapang tulad nito,
Ang oras ng paghihintay para sa komperensya ng sangkatauhan ay napaikli mula 2 buwan patungo sa 3 araw na lamang. Sila ay natipon na ng kumpleto para pag-usapan ang mga plano sa pagtugon. Pangunahin ay dahil sa kwento ng isang ahas na kalahating totoo, kalahating hindi, na hindi malaman kung saan nanggaling ngunit mayroon ng lakas ng rank 4, na nagparamdam sa lahat ng tao at mutated beasts ng panganib na nakaabang para lamunin sila. Si Linga naman, hindi na kailangang sabihin, pagkakita pa lang kay Yuziyu na bumalik, sumigaw agad sa tuwa, Master. Ang galing ninyo, nakalipad kayo sa buwan ng mag-isa? Oo nga, mukha ngang astig, pero pagod na pagod ako. Ang mukha niya ay humihingal, basang-basa ng pawis, mukhang pagod na parang bagong panganak. Ang mga tao, para makapunta sa buwan, kailangang maghanda ng mga rocket at kung ano-ano pa. Siya, isang lipad lang, nandoon na agad. Ubus na ang kanyang link power points. Ngunit ang maganda, kapag tinitingnan niya ang buwan ngayon, masaya si Yuziyu. Mayroon na siyang puno ng banyan, simbolo ng tahanan, nayon sa Vietnam, na itinanim doon. Bumulong siya, ngayon, nararamdaman ko na rin ang link power na inilalabas ng laurel. Tiningnan ito ni Linga at napasinghap. Mula rito, nararamdaman din ni Master ang aura sa buwan. Talagang, iba ang nakatapak na sa buwan. Habang nasa ihip ng hangin ng gabi, biglang may isang maingay na kwak. Na lumitaw, sinisira ang lahat. Bakit ang daming hindi nagpapalam na dumarating ngayong gabi? Tumingala si Yuziyu. Si bago pa siya makapagtanong, nag-aalalang nagsalita si Linga, hindi ba't siya ang naka-assign sa pagpapatrolya sa dagat kasama si Alio? Bakit bigla siyang bumalik? Dahil may nangyari. Lumapag si Duzon malapit sa willow tree, sumisigaw sa mukha ng Master, hindi maganda. Hindi maganda, Master, para siyang isang bangungot na alarm clock. Pagdating pa lang, nakabuka na ang bibig at sumisigaw ng ganito, alam nang hindi maganda ang balita. At nang marinig ito ni Yuziyu, nanlaki rin ang kanyang mga mata. Hindi ba't masyadong maaga ang balitang ito kaysa sa inaasahan? Ang asul na dagat kaninang tanghali ay nagkaroon ng nakakatakot na mga alon. Ang mga alon ay humahampas na parang may isang bagay mula sa ilalim na naghihintay na lumabas. Tama nga ang iniulat ni Duzon, isang dambuhalang anyo na may makapal na itim na baluti ang biglang lumabas mula sa tubig. Napakalaki nito na natakpan nito ang bahagi ng liwanag sa himpapawid. Tanging isang ulo na puno ng mahahabang galame, bigete at isang mata na puno ng nakakatakot na kapangyarihan ang makikita. Ang katawan sa ibaba ay umiikot kasama ang mga paa, ito ba ay isang dragon? Kagabi, si Duzon ay nagkwak-kwak sa mukha ng boss, Deep Sea Seven Kings ay malapit nang umakyat sa rank 4. Ang mga barkong pandigma ng sangkatauhan ay dumating na. Mukhang maglalaban ang 2 panig, ngunit hindi pala. Nang ibuka ni Duzon ang kanyang mga pakpak sa kalangitan, napansin niya ang maalong dagat. Salungat sa direksyon ng mga along papasok sa pampang, maraming barkong pandigma ng sangkatauhan ang dumidiretso palabas sa karagatan, hudyat na ang digmaan sa pagitan ng sangkatauhan at ng Deep Sea King ay malapit nang magsimula. At ang taong nakatayo ng mayabang na may anyong Egyptian mummy, si Ur ang siyang commander ng labanang ito. Mukhang siya ang na-assign pagkatapos ng biglaang pulong ng mga tao. Ipinakikilala muli sa inyo, ang rank 3 superhuman na si Ur ay isang dalubhasa sa pagkontrol ng magnetic field, handa nang makipaglaban sa Deep Sea King. Ang karagatan ng Free Vùng biển của Liên bang Tự do hôm nay dậy sóng dữ lắm đây, hàng dài những chiếc tàu chiến nối đuôi nhau xuất hiện trên mặt biển, đủ các loại từ tàu thăm dò cho đến tàu sân bay loại mới nhất, tân tiến nhất cũng đem ra dùng cả, tất cả là để bọn họ đối phó với con thú duy nhất mà thôi. Bên Liên bang Hoa Hạ cũng không khác gì, từ khi cuộc họp nhân loại được tiến hành khẩn cấp xong, bên họ liền chuẩn bị lực lượng hải chiến ra khơi ở một hướng khác ngay Táp Lự. Vưu Nhĩ Dương khuôn mặt chỉ có đôi mắt là không quấn băng nhìn xa xăm ra bên ngoài khung cảnh đại dương. Đáng lẽ càng ra khơi xa ta càng cảm nhận sự tinh khiết, nhưng giờ đây anh ta chặt lưỡi không vui, bởi ngay cả biển lúc này cũng bốc mùi hôi thối. Chẳng phải nói ẩn dụ hay gì cả, sự thật là rất nhiều xác động vật biển chết đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Chúng chết có lẽ đã vài ngày, có con mới chết gần đây, trên thân hình đang dần tím tái đi đầy những vết xước của cuộc chiến nào đó đã lấy đi mạng sống.
Đường suy ngẫm, vùng biển phía trước phát ra một cột ánh sáng khổng lồ. Từ chỗ Liên bang Tự do nhìn đến thấy rất rõ nó là linh lực đang xuyên qua tầng mây, báo hiệu một kẻ nào đó sắp đột phá. Vưu Nhĩ không còn thời gian ngắm biển nữa, anh ta nghiêm túc đưa mắt nhìn xa xăm, đoán định có vẻ là phía trước rồi bèn cho toàn bộ tàu chiến dừng lại. Nói với thuộc hạ đằng sau lưng, đã đứng im lặng đợi lệnh một lúc lâu, Vưu Nhĩ muốn tất cả mọi người dừng hành động lại đã, ta đi phía trước quan sát một chút. Nói xong anh ta phóng véo người đi giữa không trung, không khác nào siêu nhân mặc xịp trong truyền thuyết cả. Lý do Vưu Nhĩ phải một mình tiến lên trước xem xét tình hình thay vì bảo tất cả tiếp tục di chuyển sát mục tiêu chính là những con hải thú bất thình lình đứng phát dậy chắn giữa anh ta và cột sáng linh lực kia. Vưu Nhĩ đã bị bao vây bởi đủ loại hải thú to lớn, bốn phía của anh ta đều là hải thú đang nhìn mình chòng chọc. Đến ánh sáng cũng vì chúng nó mà giảm hẳn đi mấy phần, nhìn phát biết ngay hải thú sẽ tấn công bất kỳ kẻ nào có địch ý muốn đến chỗ Thâm Hải Vương. Mấy cái mỏ đầy răng nanh lởm chởm há lớn về phía Vưu Nhĩ, anh ta đoán định bọn chúng muốn cản, nếu không dấn thân vào nữa hải thú nhất định sẽ không đuổi theo, cũng không cố giết cho bằng được. Nhưng hôm nay Vưu Nhĩ nhất định phải vào nhìn Thâm Vương Hải cho bằng được và giết nó đấy thì sao nào. Mắt anh ta lóe lên tia thâm độc, nhẹ nhàng dùng hai ngón tay áp vào thái dương nơi chứa nút bấm của bộ đàm, nói đơn giản, khởi động tên lửa linh lực đi. Một mình Vưu Nhĩ vẫn có thể thoát ra khỏi đám dị thú này, nhưng chiến đấu cực mất sức. Mình có công nghệ sao lại không sử dụng nó chứ? Phòng tác chiến vì một câu lệnh của Vưu Nhĩ mà sốt sắng cả lên. Trên màn hình hiện ảnh khởi chạy tên lửa linh lực, bàn phím theo đó mà sáng lên màu đỏ. Tất cả mọi người đều tập trung cao độ vì không giống như trước đây, mỗi lần chỉ phóng được một quả tên lửa duy nhất. Liên bang Tự do giờ có thể cho phóng cả chục trái tên lửa một lần. Đám hải thú chìm trong cơn mưa bom, đau đớn quằn quại trên mặt biển khiến nơi này thành một mớ hỗn độn khó tả. Chuyện lớn như vậy rất nhanh đã tới tai Liên bang Hoa Hạ. Chị gái tóc mái chia đôi này cầm tờ báo cáo lên, vẻ mặt nghiêm trọng báo với sếp Liên bang Tự do đã khởi động tên lửa rồi. Dù hải phận nơi Hải Thâm Vương ở không thuộc Liên bang Hoa Hạ, nhưng sau cuộc họp nhân loại vừa rồi, ý chí của tất cả đều đã hòa chung thành một như nhau. Quyết định bên phía chúng ta cũng kích hoạt tia laser vào việc đi. Thế giới này không thể có thêm sinh vật siêu phàm rank 4 nào nữa. Vậy là cái bóng đen vò từ biển lên sắp phải đối đầu với hầu như toàn bộ lực lượng hiện đại của nhân loại. Không biết nó có rõ những hiểm nguy mình đang chuẩn bị đương đầu không nữa. Hải Thâm Vương hiện tại đang ở rank 3 đỉnh cao với bộ dạng ngổ đét, trông như một thần long trong truyền thuyết mà chuyện cổ tích dân gian hay kể. Mặt biển xung quanh nó đột ngột tối sầm, biển dập dềnh dấu hiệu hung hãn như sắp có biến gì đó lớn lắm. Quả nhiên tia sét từ khắp nơi trên không trung đánh ầm vào chỗ con Thẩm Hải Long, nhấc bồng nó lên không trung, tách ra khỏi mặt biển đang vì sấm sét mà dậy sóng ầm ầm. Nó lãnh một phát 3 cú sét giáng xuống mà vẫn còn khỏe chán, há lớn miệng gầm lên thách thức, đến đây đi thiên kiếp, ngày hôm nay ta nhất định phải đột phá lên rank 4, cho thêm 4 cái thiên kiếp nữa vẫn cứ là ok. Bây giờ phe con người mà không xử nó thì còn đợi bao giờ nữa. Còn dị thú đã lao người ra khỏi mặt nước, trở thành mục tiêu hoàn hảo để tia laser bên phía Liên bang Hoa Hạ khóa chặt. Bên phòng tác chiến của họ cũng nhốn nháo cả lên, áp lực tăng cao hơn phòng công tác của Tự do một chút, vì tia laser chỉ có duy nhất một cái thôi, nếu đánh chật nhuệ khí của con người sẽ giảm xuống. Bắn đi. Vệ tinh ngoài trái đất của Liên bang Tự do phóng véo một cột laser sáng chói vào điểm đã được chọn trước đó, xuyên qua bầu khí quyển, rạch mây mù. Đang hứng chịu thiên kiếp khá ngon lành, chợt Thâm Hải Vương thấy mây trên đầu của mình bị xuyên thủng, một thứ gì đó dễ mây chui ra lóe lên một chút ánh sáng mặt trời. Nó trợn tròn con mắt, chưa kịp hiểu gì, toàn thân đã tắm trong cột laser khổng lồ của Liên bang Hoa Hạ. Cái thân rồng gồng mình chịu đựng sức mạnh đốt cháy dị thú, nó thế mà liên tục gầm gào kiên quyết chống cự. Hàm răng Hải Thâm Vương siết chặt, lông và râu dựng đứng cả lên, mắt nó trắng dã cho thấy cột sáng này không phải dạng vừa đâu. Chẳng rõ nếu so sánh laser và sấm sét thiên kiếp, thứ gì hơn đây. Luồng sáng màu tím của Vưu Nhĩ đang băng qua đại dương rất nhanh đã gần tiếp cận đến nơi tia laser đang làm món rồng nướng. Anh ta mới xử xong dị thú vùng biển mới tới, không thể ngờ đã thấy tia laser của Hoa Hạ ở đó sẵn rồi. Xem ra tất cả mọi người đều rất sợ siêu phàm rank 4 đó được sinh ra, vũ khí gì cũng chơi tới. Mà vừa đúng ý Vưu Nhĩ quá, anh ta đang có một bộ sưu tập tên lửa linh lực mang theo mình bằng khống chế từ trường từ nãy đến giờ, rất thích hợp để cùng tham chiến. Gần trăm quả tên lửa linh lực vậy mà được một tay Vưu Nhĩ điều khiển ngon ơ. Chúng được anh ta dàn ra san sát nhau chuẩn bị phóng xuống hợp lực với tia laser đánh chết con dị thú đang tiến cấp. Thâm Hải Vương đang chống cự tia laser đột nhiên thấy rất nhiều luồng linh lực lạ đang áp sát mình. Khi nhìn lại bản thân đã trở thành đối tượng bị thủ tiêu, toàn bộ tên lửa linh lực đều đang nhắm vào mình. Ầm, véo, tiếng nổ tiên tiếp vang lên trên mặt biển nhưng đạn linh lực vẫn cứ thế nối đuôi nhau lao vào ầm ầm. Mục tiêu không thấy đâu nhưng Vưu Nhĩ vẫn tiếp tục ném. Chỉ cần mỗi viên làm chóc một mảng da con dị thú thôi là con người đã có cơ may. Còn đạn linh lực là Vưu Nhĩ còn cười sung sướng lắm, anh ta hất nhẹ tay đã khiến cả chục tên lửa bắn vào cùng một lúc. Biển xanh chẳng mấy chốc chỉ còn thấy ánh lửa cùng khói bụi mịt mù, tiếng ầm ầm rền vang mãi. Vưu Nhĩ tập trung hết lực để truyền được số tên lửa đến nơi chúng cần đến, chỉ đơn giản vì sóng linh lực của Thâm Hải Vương vẫn còn đó, nó chưa chết được đâu. Dội bom cỡ đó mà nó vẫn sống. Liên bang Hoa Hạ gấp rút cho vệ tinh laser tiếp tục nạp năng lượng, chuẩn bị phóng xuống cùng ông bạn hàng xóm xử lý con rồng này. Chị tóc dài ra chiều kiên quyết lắm, bất cứ giá nào cũng phải ngăn cản con dị thú kia lên cấp. Dội đi, dội bom dội laser cái gì cũng được, có gì dùng đó, nhất định phải dồn nó vào chỗ chết. Thế là nòng laser lại phóng véo một lần nữa vào mục tiêu đã được chỉ định. Liên bang Hoa Hạ cứ bắn cho đến chừng nào hết thì thôi. Hết họ lại nạp đạn bắn tiếp. Từ xa nhìn lại chỉ thấy một thân rồng uốn éo trong cột sáng khổng lồ.
Tia laser đương nhiên có sức công phá lớn hơn hẳn, tiếng gào rú khủng khiếp của Thâm Hải Vương vang vọng ba bề bốn phía, mặt biển dưới chân hất lên từng cột cao đến chục mét, đổ nước biển ào ào vào Vưu Nhĩ đang quan sát tình hình. Nhờ có kỹ năng điều khiển trọng lực độc đáo, anh ta có thể cưỡi không khí quan sát trận chiến, nhưng sao hai bên liên bang đã dội bao nhiêu loại đạn rồi mà luồng linh lực của con thú kia chỉ có tăng chứ không có giảm vậy. Bởi vì Thâm Hải Vương còn sống, ánh mắt nó lóe lên đầy đe dọa qua lớp khói bụi, cực kỳ trầm tĩnh gào một tiếng lớn, khi xuất hiện hoàn toàn đã thay ra đổi thịt thành một con dị thú mấp mé ranh 4 ngầu đét. Nhất định là cái tên con người này đã chỉ huy cho bao nhiêu loại đạn đến đánh mình. Thâm Hải Vương há miệng chúi về phía Vưu Nhĩ như đe dọa nhưng anh ta có sợ đâu. Vưu Nhĩ chỉ cảm thấy bực tức vì vũ khí con người không hề có tác dụng khỉ gì với cái tên trước mặt này, mà giờ đây chắc chắn nó sẽ phản công một khi phát hiện ra ta. Quả nhiên Thâm Hải Vương không nhiều lớn, há lo miệng bắn ra thẳng một cột linh lực sáng chói, định nướng chính đối thủ ra cho ngay trong một đòn. Vưu Nhĩ vọt tới đâu, con rồng há miệng bắn cột sáng linh lực dí theo đến đó. Đám người liên bang xem tình hình trực tiếp chiếu về Hoang Sở Mang, Vưu Nhĩ sống thì tốt nhưng chủ yếu là Thâm Hải Vương vẫn đang mạnh lên rất nhiều. Mục tiêu vẫn chưa bị tiêu diệt, linh lực vẫn đang tăng lên. Khỉ thật, cứ thế này nó sắp đột phá lên rank 4 mà nhân loại không thể cản nổi rồi. Chị ta nghiến răng ken két chửi khốn kiếp, phải dùng đến loại sức mạnh nào con người mới xé xác được nó ra đây. Đương lúc vùng biển khu Thâm Hải Vương đang cực kỳ hỗn loạn, cách đó rất xa, nơi mặt biển chỉ bị ảnh hưởng nhẹ mà dập dềnh đôi chút, có một dị thú nào đó đang theo dõi trận chiến. Còn rắn hư không sau khi đi khám phá mặt trăng chán chê, trồng hạt giống các thứ xong giờ đang cuộn một thân khổng lồ trên mặt biển. Nó ở đây cùng với cô gái trong lớp áo choàng đã được một lúc lâu, nghe báo Thâm Hải Vương chuẩn bị ăn đòn là hai chủ tớ đã ra hóng hớt rồi. Tiểu Thanh Thâm thì gọi chủ nhân à, chúng ta vẫn không lên giúp sao? Một mình Thâm Hải Vương đối phó với hai sức mạnh liên bang một lúc không phải chuyện dễ dàng, sợ là nó ngỏm trước khi lên rank 4 mất. Ngu Tử Du khét miệng, chỉ bảo ngắn gọn đừng vội vàng, để bọn họ đánh nhau một lát đã. Cô nhíu mày đưa ra giả thuyết, lỡ nó đột phá thì sao? Bọn họ sẽ không cản trở Thâm Hải Vương đột phá lên rank 4, củng cố lực lượng dị thú tốt lên, nhưng Ngu Tử Du và cô đến đây là để thu phục đám hải thú, đáng lẽ phải cứu nó trong lúc dãy này khổ sở nhất để đem về dưới trướng mới đúng chứ. Đột nhiên miệng con rắn há lớn, Ngu Tử Du đồng ý làm theo, vậy hãy để hư không chi xà này đi thăm dò thực lực đi. Hắn há lớn cái miệng, bên trong đã hình thành cấu trúc hoàn toàn giống hệt một con rắn, đâu còn chút vết tích nào là từ rễ cây hóa thành. Mukhang lahat ay takot na maisilang ang rank 4 na superhuman na iyon. Kahit anong armas, gagamitin. Sakto naman ito sa gusto ni Yor. May dala siyang koleksyon ng Link Power missiles gamit ang kanyang magnetic field control mula pa kanina, na napakaangkop para sumali sa laban. Halos 100 Link Power missiles, ngunit kayang-kayang kontrolin ng isang kamay ni Yor. Inayos niya ang mga ito ng dikit-dikit, handa ng ibagsak para makipagtulungan sa laser beam na patayin ang mutated beast na nag-a-advance. Ang Deep Sea King, na lumalaban sa laser beam, ay biglang nakaramdam ng maraming di pamilyar na daloy ng Link Power na papalapit sa kanya. Nang tingnan niya, naging target na pala siya para lipulin. Lahat ng Link Power missiles ay nakatutok sa kanya. Boom! Whoosh! Sunod-sunod na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa ibabaw ng dagat, ngunit ang mga bala ng Link Power ay patuloy pa ring sunod-sunod na bumabagsak hindi makita ang target, ngunit patuloy pa ring naghagis si Yor. Basta bawat isa ay makatanggal ng isang piraso sa mutated beast, may pag-asa na ang mga tao. Hanggat may bala pa ng Link Power, masayang-masaya si Yor. Isang nang-ihip lang ng kamay, 10 missiles agad ang sabay-sabay na tumama. Ang asul na dagat ay hindi nagtagal at natabunan na lang ng liwanag ng apoy at makapal na usok at alikabok. Ang mga ugong ay patuloy na umalingaw-ngaw. Itinoon ni Yor ang lahat ng lakas para maihatid ang mga missiles sa kailangang puntahan. Simpleng dahilan, ang Link Power wave ng Deep Sea King ay naroon pa rin. Hindi pa siya patay. Sa kabila ng ganoong karaming bomba, buhay pa rin siya. Ang Huaxia Federation ay nagmamadaling i-recharge ang laser satellite, naghahanda ng magpaputok kasama ang kanilang kapitbahay, Free Federation, para tapusin ang dragon na ito. Ang babaeng may mahabang buhok sa control room ng Huaxia ay napakadeterminado. Kahit anong mangyari, kailangang pigilan ang mutated beast na iyon sa pag-akyat sa rank 4. Bombahin, laser in, kahit ano, kung anong mayroon, gamitin. Kailangang itulak siya sa bingit ng kamatayan. Kaya't ang laser cannon ay muling humagibis patungo sa itinakdang target. Ang Huaxia Federation ay patuloy na nagpapaputok hanggang maubos. Kapag naubos, magre-reload sila at magpapaputok ulit. Mula sa malayo, tanging isang anyo ng dragon na umiikot sa loob ng dambuhalang haligi ng liwanag ang makikita.
Ang laser beam, syempre, ay may mas malaking pinsala. Ang nakakatakot na ungol ng Deep-Sea King ay umalingaw sa lahat ng dako. Ang dagat sa paanan niya ay nagtataas ng mga haligi ng tubig na umaabot sa 10 metro ang taas, nagbubuhos ng tubig dagat kay Yor na nagmamasid sa sitwasyon. Salamat sa kanyang natatanging gravity control skill, kaya niyang sumakay sa hangin para obserbahan ang laban. Ngunit bakit sa kabila ng napakaraming bala na pinakawalan ng dalawang federation, ang link power ng halimaw na iyon ay tumataas pa rin imbes na bumaba? Dahil buhay pa ang Deep-Sea King. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng may banta sa likod ng makapal na usok, napakakalmado. Umungol siya ng malakas. Nang lumitaw ng buo, nagpalit-balat na siya, naging isang mutated beast na nasa bingit ng rank 4 na napakaastig. Tiyak na ang taong ito, si Yor, ang nag-utos sa lahat ng uri ng bala na umatake sa akin. Ibinuka ng Deep-Sea King ang bibig, tumungo kay Yor na parang nagbabanta. Ngunit hindi siya natakot. Nakaramdam lang si Yor ng inis dahil ang mga armas ng tao ay walang epekto sa nilalang na ito sa harap niya. At ngayon, tiyak na gag-antay ito kapag natuklasan siya. At totoo nga, hindi na nag-aksaya ng oras ang Deep-Sea King. Ibinuka ang bibig at nagpakawala ng isang maningning na haligi ng link power, balak na lutuin agad ang kalaban sa isang atake. Kung saan lumilipad si Yor, doon din nakatutok ang bibig ng dragon na nagbubuga ng haligi ng link power. Ang mga tao sa Federation na nanonood ng live feed ay nataranta. Mabuti kung mabuhay si Yor, ngunit ang pangunahing problema ay patuloy na lumalakas ang Deep-Sea King. Hindi pa napupuksa ang target, patuloy pa ring tumataas ang link power. Peste! Sa ganitong takbo, malapit na siyang mag-breakthrough sa rank 4 at hindi na siya mapipigilan ng sangkatauhan. Nagngalit ang ngipin ng babae sa control room ng Huaxia. Hinayupak, anong klasing lakas ang kailangan ng tao para mapilas-pilas ito? Paglipat ng eksena, habang ang dagat sa lugar ng Deep-Sea King ay sobrang magulo, sa napakalayo, kung saan bahagya lang naapektuhan ang dagat at may kaunting pag-alon, may isang mutated beast na nanonood sa laban. Ang Void Serpent isang anyo ni Yuziyu, matapos mag-explore sa buwan, magtanim ng buto, at kung ano-ano pa, ngayon ay nakapulupot ang dambuhalang katawan sa ibabaw ng dagat. Matagal na siyang narito kasama ang babae na nakakapa, si Linga. Nang marinig ang balitang aatakihin ng Deep-Sea King, lumabas na agad ang mag-amo para makiusyoso. Bamulong si Linga, Master, hindi pa rin ba tayo tutulong? Ang Deep-Sea King na mag-isang lumalaban sa dalawang puwersa ng Federation ng sabay-sabay ay hindi madali. Baka mamatay siya bago pa umakyat sa rank 4. Isinara ni Yuziyo ang bibig at maikling sinabi, huwag magmadali. Hayaan muna silang maglaban ng kaunti. Kumunat ang noo niya at nagbigay ng teorya, paano kung mag-breakthrough siya? Hindi ba nila pipigilan ng Deep-Sea King sa pag-breakthrough sa rank 4? Ang paglakas ng puwersa ng mutated beasts ay maganda, ngunit nandito tayo, Yuziyu at Linga, para pasukuin ang mga sea beasts. Hindi ba dapat iligtas natin siya sa pinakamahirap niyang sandali para mapasa atin siya? Biglang ibinuka ng malaki ang bibig ng ahas. Sumang-ayon si Yuziyu na gawin iyon. Kung gayon, hayaan nating ang Void Serpent na ito ang sumubok sa kanyang lakas. Ibinuka niya ng malaki ang bibig. Sa loob, ang istruktura ay ganap ng katulad ng isang ahas, wala nang bakas na ito'y mula sa ugat ng puno.